kalian akan dapat ijazah untuk watafalannya. Insyaallah habis salat subuh, habis tasbih, نعم ولد أنا خلاص إن شاء الله أجهزكم الآن 3 kali اللهم صل على سيدنا محمد semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan, yang mulia Sayyid Ibrahim bin Syekh Al-Jilani, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT dalam ketaatan kepada Allah. Para masyayikh, para asatidz, ustadzah semuanya, para santri Jami Talamid Fi Mahad Nur Salam yang semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pada saat ini kita dapat kemuliaan daripada Allah SWT, kehadiran daripada Dzurriyyah Rasulullah SAW, cucu baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu Sayyid Ibrahim bin Syekh Amin Al-Jilani, hadir di pondok kita. Alhamdulillah, dari Bandung. Dari Bandung. Beliau sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Kolil. Ayo. Bil bahasa Indonesia. Sedikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah SWT. Dengan kehadiran beliau di pondok ini dapat barokah daripada beliau dan barokah daripada rikmo baginda Rasulullah SAW. Di depan kalian ini adalah rikmone baginda Rasulullah SAW. Kita patut bersyukur pada Allah. Barangkali ini yang disampaikan para masyayikh kita. Dulu nggak pernah, namanya dulu nggak pernah kita dapat daripada yang namanya rikmone Kanjeng Nabi. Begitu ganti Nurul Salam, diganti Nurul Salam, Dzurriyyah Rasul datang kepada kita. Masya Allah, biasa. Mudah-mudahan Nurul Salam ini diberkahi oleh Allah SWT. Santri-santri yang belajar di Nurul Salam, bibarokati doa beliau, berberkati maji'ikum fi hadzal ma'had, ya, barokah pada ini. Anak-anak solih-solihah semuanya, masa depannya cerah semuanya. Anak-anak semuanya, utlub minkum ya Syekh ijazah liquwatil hifz. Ayo. Wa ijazah sholawat sholawat masyid. Ayo. Masya Allah. Coba beliau, nanti kalian akan dapat ijazah untuk watafalannya. Alhamdulillah. Masya Allah, akan dapat ijazah daripada saudara beliau. Alhamdulillah. Ini karena kehadiran daripada beliau. Saya kira itu yang mukadimah. Terima kasih kehadirannya. Syukran kasih Majiku fi hadzal ma'had. Syukran kasih jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan berkah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh daripada rombongan daripada beliau, saya ucapkan terima kasih kehadirannya dan mohon maaf segala kekurangannya. Ada waktu selanjutnya Fadil.
هذا يكون دائما اختصار ولكن ياخذ اختصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala Sayyid Ibrahim bil iktifaq wal ikhtisar, aqulu bil iktifaq wal ikhtisar. Lakin itu ni saat. Sebelum beliau Sayyid Ibrahim menyampaikan mauidhah, perlu kami jelaskan dan perkenalkan siapa beliau. Beliau adalah cucu ke-28 dari Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah keturunan ke-10 dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti beliau adalah keturunan ke-38 dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau datang ke Indonesia sejak 5 tahun yang lalu dengan mengawal ayahanda beliau Syekh Amin Muhammad Al-Wahabi Al-Jilani. Kemudian kebetulan pada tahun ini beliau Sayyid Ibrahim mendapat jatah untuk membawa rambut mulia Rasulullah dan peninggalan mulia Rasulullah. Maka sungguh sebagaimana yang disampaikan di Muqaddimah oleh Romo Kiai, ini adalah kesempatan yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kita tidak hanya berkesempatan memandang wajah cucu Syekh Abdul Qadir, cucu Rasulullah, yang insya Allah dengan ru'yah wajah Sayyid Ibrahim akan menjadi silsilah mata rantai persambungan kita memandang wajah Rasulullah. Karena memandang wajah orang yang pernah memandang wajah Nabi itu sama halnya memandang wajah Nabi. Barang siapa yang pernah memandang wajah Rasulullah atau memandang wajah orang yang pernah memandang wajah Rasulullah ila yaumil qiyamah, ketika disertai dengan keimanan, dakhalal jannah. Tidak hanya memandang wajah beliau yang insya Allah akan menjadi mata rantai silsilah, tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, insya Allah konco-konco santri sedaya beserta seluruh hadirin akan berkesempatan bertabaruk dengan mencium dari rambut mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk lebih lanjut kami persilahkan, kita mohonkan kepada Sayyid Ibrahim untuk menyampaikan mauidhah dengan diterjemah oleh salah satu putra dari Romo Yai. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dalam memulai mauidhahnya, beliau Sayyid Ibrahim memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Kemudian beliau menengadahkan tangan memohon kepada Allah semoga senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, yang beliau-beliau itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Kemudian rangkaian selanjutnya beliau mengajak kita untuk berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang istimewa ini dan di kesempatan-kesempatan ta'ala thalabul ilmi lainnya, Allah senantiasa mengajarkan ilmu kepada kita, ilmu yang sudah
diajarkan, ditancapkan oleh Allah dalam hati dan jiwa kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah. Kemudian beliau mengajak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tawadhu anda pasor, dengan melepaskan diri dari segala kerumongsoan, rumongso alim, rumongso pinter, rumongso pangkat, rumongso derajat. Itu semua kita diajarkan untuk bertawadhu. Kita rumongso tidak memiliki apapun, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. حضرات السادة الحضور الكرام، مشايخ وعلماء وأساتذة، وبالخصوص صاحب الحاجة وصاحب المعهد مولانا الشيخ تعزية معزي الله سبحانه وتعالى أن يمتعه بالصحة والعافية قوة البدن وأن يرزقه anak-anak saleh, putra putri ulama besar insyaallah taala. Allahumma ya rabbi iftah alaina futuh al-arifin bi barakati sayyid Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan dengan penghormatan kepada pengasuh Romo Kiai Muazzi yang beliau doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dianugerahi kesehatan, keselamatan, umur panjang, dianugerahi putra-putri yang soleh-solihah. Putra-putra beliau yang saat ini mendampingi kita, mudah-mudahan beliau doakan kelak menjadi ulama besar. Santri-santri yang ada di sini mudah-mudahan diberkati oleh Allah sehingga bisa menjadi generasi penerus penyebar agama Islam di masa mendatang. أيها الطلاب الكرام، أنتم شباب المستقبل، أنتم في المستقبل ستكونوا دعاة في هذا الدين، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنكم اخترتم طريق العلم. وأي علم هذا ألا وهو علم القرآن وعلم الفقه وعلم السنة الشريفة، فإنه بعلوم القرآن يفتح الله طريق الدنيا وما عليها، لأنه يكون سببا لتقوى الله عز وجل. Wahai para santri, beliau melanjutkan, ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemuda hari ini yang kelak di masanya akan menjadi generasi-generasi pendakwah. Kalian sudah berada di jalan yang benar, yaitu jalan menuntut ilmu. Di mana di pesantren Nurus Salam ini diajarkan Al-Quran dan hadis, di mana Al-Quran dan hadis itu adalah rujukan utama di dalam kita mengarungi ilmu, mengarungi hidup, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. في كل زمان يأتي جيل ويقدم ما عنده مما تعلم فيما سبق من أسيادنا العلماء ومشايخنا والأولياء وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا إلى هذا الدين الحبيب الذي هو الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فقط لشيء واحد، بغرض واحد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعبادة فقط. وهذه العبادة تحتاج إلى دعوة، فكل جيل يكون له دور في حياته. الآن نحن مع مولانا الشيخ والأساتذة والعلماء الحاضرين، وفي المستقبل إن شاء الله أنتم كل واحد لا يفكر أنه أنا كيف سأكون في المستقبل، كيف سيكون هدفي وعملي. كلكم يد واحدة، لأنه لا أحد في الماضي ولا في المستقبل يستطيع أن يفعل شيء مفرده إلا جماعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. Ketahuilah wahai para santri, sesuai dengan ayat yang telah disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim tadi, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah.
Maka untuk menuju kesempurnaan kita menyembah kepada Allah itu tidak akan bisa terwujud, tidak akan pernah terlaksana kecuali dengan ilmu. Dan ini adalah thariqah yang sudah panjenengan pilih semua, berada di pesantren termasuk di Nurussalam ini adalah thariqah yang tepat. Memang pada hari ini seperti yang kalian lihat semua, seakan-akan pemilik ilmu itu hanyalah beliau Syekh Ibrahim. Yang terdepan di dalam ilmu beliau Syekh Ibrahim, beliau Kiai Mu'azzid dan para gus dan para ustadz yang lain. Tapi ketahuilah, tiada makhluk yang hidup kekal abadi. Pada saatnya semuanya akan kembali ke hadiratullah, akan wafat. Ketika beliau wafat, ketika beliau sudah uzur tetap, maka siapa lagi yang akan menjadi penerus untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, untuk nasrul ilmi, kalau tidak Anda semua? كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه الدعوة عندما يفتح البلاد ويدخل الناس في الإسلام فيسأل كل واحد يدخل جديد: ما عملك؟ يسأله: ماذا تعمل؟ هذا يقول: أنا طبيب، وهذا يقول: أنا أصنع الخشب، هذا يقول: أنا أصنع الحديد. فيأمرهم رضي الله عنه أن يصرف له من بيت مال المسلمين معاش شهري، ويأمرهم أن يعلم الطلاب مهنته. المقصود من ذلك أننا في سبيل دعوتنا لا يتوقف فقط العلوم على القرآن والفقه. علومنا بالقرآن والفقه هذا واجب شرعي ديني أمرنا به الله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما يحتاجه المجتمع وبلدنا، يعني أنتم من منشأ أندونيسيا، فأندونيسيا تحتاج إلى الدكتور، تحتاج إلى الطبيب، وإلى المهندس، وإلى الذي يعمل في زراعة الأرض. فيجب على كل واحد أن يختار ما هو يحب بعد أن يتعلم أمور دينه القرآن الكريم، ينطلق ويبدأ في طلب العلم الأكاديمي حتى يكون المجتمع كاملا متكاملا. لا نريد أي أحد من الخارج أن يساعدنا. لدينا ما شاء الله شباب قوة وإيمان وصبر، وليعلم كل واحد منكم أنه بعلوم القرآن يكون أقوى، لأنه كل العلوم التي تعلمها البروفيسور والمهندس كلهم أخذت من القرآن الكريم، أصلها في القرآن الكريم، استنبطوها من القرآن الكريم ونفذوها، ونحن للأسف نائمون. فأنتم يا جيل المستقبل، يا شباب الأمل، إن شاء الله تعالى نحن في سنين قادمة إن أعطانا الله صحة وعمر نراكم إن شاء الله تعالى من كبار العلماء، كبار الأساتذة، كبار الدكاترة، مهندسين نافعين للأمة الإسلامية وبالخصوص إلى وطنكم وبلدكم الحبيب إندونيسيا حفظها الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau melanjutkan bahwa dulu kala ketika Khalifah Umar bin Khattab menguasai sebuah wilayah, pelebaran wilayah untuk dakwah Islamiyah, ketika penduduk wilayah tersebut sudah mulai berkenan untuk masuk ke agama Islam, maka satu persatu dari penduduk tersebut ditanyai oleh sahabat Umar bin Khattab, "Wahai fulan, apa pekerjaanmu?" "Saya tukang besi." "Wahai fulan, apa pekerjaanmu?" "Saya tukang bangunan." "Wahai fulan, apa pekerjaanmu?" "Saya peternak." Dan seterusnya. Ketika sudah ditanyai rata-rata, maka lantas kemudian sahabat Umar bin Khattab memerintahkan kepada pakar-pakar bidang teknologi, pakar-pakar di bidang pertanian, peternakan, apapun yang menjadi kepakarannya, diperintahkan untuk mengajari para anak-anak, diperintahkan untuk meneruskan ilmu, untuk mengajarkan
kemampuannya kepada generasi penerus. Karena apa? Sebagaimana yang beliau sampaikan tadi, terlebih kita hidup di Indonesia ini, bahwa orang-orang Indonesia, terutama para santri dari Darussalam ini, harus membekali diri dengan tambahan-tambahan ilmu yang bisa membantu kalian untuk menyebarkan ilmu. Memang hal yang prinsip harus mempelajari Al-Quran, hadis, fikih. Tapi jangan hanya fokus di situ. Karena apa? Orang-orang Indonesia di mana kita tinggal butuh dokter, butuh insinyur pertanian, butuh sarjana ekonomi, butuh dokter, butuh polisi, butuh ahli bangunan, ahli strategi dan lain sebagainya. Maka silakan dari ilmu-ilmu cabang yang merupakan pengembangan dari Al-Quran yang kalian sukai, silakan pilih. Di samping setelah menyempurnakan di dalam memahami Al-Quran, fikih dan lain sebagainya, yang itu merupakan ilmu pokok dalam agama kita. Tapi harus ada pembekalan itu, karena itu akan sangat membantu kita, akan sangat membantu panjenengan sedaya untuk berdakwah dan nasrul ilmi. Dengan kemampuan yang demikian, yang komplit seperti itu, maka kalian, kita semua sebagai generasi Indonesia akan menjadi penjaga Indonesia, negeri di mana Islam tumbuh subur sehingga negara kita ini menjadi negara Muslim yang terbesar di dunia. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم هو السبب للرفعة حتى في الدنيا ليس فقط في الآخرة. ترى مثلا هناك في الطريق شابان، واحد متعلم والآخر جاهل، فترى المتعلم وجهه مختلف، وجهه تعرف في وجوههم العلم، لأنه الله سبحانه وتعالى بارك هذا الجسد وهذا القلب في علوم القرآن الكريم، فإنه يكون منور وذو رفعة بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما نرجوه، أن نكون ذو شأن وذو رفعة عند الله سبحانه وتعالى. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أيضا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى العلم، التقوى المهندس يتقي الله في عمله، والدكتور يتقي الله في مريضه، والبوليسي يتقي الله في وطنه. كلهم تقوى الله عز وجل. أي عمل تقوم به تذكر أن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا العلم وأعطاك هذه الأمانة أن تكون آمنا مستأمنا على ما أعطاك الله من هذه النعمة. فإن كنت غير ذلك الله سبحانه وتعالى قادر أن يزيل عنك هذه النعمة. فاحفظوه ما علمكم إياه أساتذتكم ومشايخكم، فكونوا خير أمة إن شاء الله في المستقبل أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون. آمين يا رب العالمين. Kemudian beliau mengutip sebuah ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, yang dalam keimanannya disertai dengan ilmu. Ketahuilah bahwa manusia itu akan naik derajatnya, akan tinggi derajatnya ketika di hatinya telah diisi oleh ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis. Maka siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, dan dimanapun tugas serta pangkatnya, ketika di dalam hatinya telah diisi ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama yang sumbernya dari Al-Quran, maka akan naik derajatnya, terutama derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polisi ketika disertai dengan takwa, maka akan naik
derajatnya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kita bisa naik derajat, kita bisa semakin tinggi derajat kalau dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan ini disertai dengan ketakwaan. Dan ketakwaan itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali dengan ilmu. Maka sekali lagi, ini adalah anugerah yang luar biasa bagi para santri, ditakdirkan oleh Allah bisa menuntut ilmu di pondok pesantren Nurul Salam ini. Maka maksimalkan kesempatan ini, apalagi pada saat ini kita bersama dengan seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan la nansa al-adab wal fadl lil murabbi. هذا الأستاذ الذي بذل وقته وعمره وشبابه فقط ليعلمكم. كان السلف الصالح إذا رأى أحد من أبناء مشايخه ليس شيخه، إذا رأى شيخه لا يتحرك، يقف مثل العمود لا يتحرك أمام أستاذه. إذا رأى أحد من ذرية أساتذته يقف ويسلم عليه، يقول له هذا ليس من العلماء يا شيخ. قال وإن يكن، فهذا من أحفاد وأبناء الرجل الذي كان له فضل علي بالعلم. الأدب المربي هو وسيلة والسلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يكن من ذريته، لأنه يحمل في صدره علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحترم العلماء ونجلهم ونوقرهم. إذا رأينا أحد الذي كان له فضل علينا بالعلم يجب علينا احترامه والدعاء له حتى آخر نفس في عمرنا. Kemudian untuk menuju kesempurnaan derajat yang mungkin kita harapkan, maka panjenengan sedaya khususnya para santri Nurul Salam harus selalu mengedepankan ilmu adab, harus mengutamakan akhlak. Beliau tadi mencontohkan bahwa kita sebagai santri, terlebih santri pondok pesantren, maka dalam bersikap kepada orang-orang yang telah mendidik kita, orang-orang yang telah menjadi guru kita, harus senantiasa dijaga. Kalau mungkin beliau mencontohkan tadi bertemu kalian Romo Yai, kalian para Gus, mungkin beliau mencontohkan sikap kita langsung diam seperti tongkat nggak bergerak sampai guru-guru kita lewat. Tidak hanya dengan guru-guru kita, tidak hanya dengan kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang memang langsung mengajar kita, tapi terhadap orang yang punya garis keturunan nasab dengan guru-guru kita, semisal putranya, semisal cucunya, kita harus terus beradab. Kita harus senantiasa menjaga adab tata krama. Beliau mencontohkan seperti yang dikutip dalam Ta'limul Muta'alim, bahwa ada seorang syekh besar, ulama besar, ketika tengah-tengah ngaji, tiba-tiba beliau berdiri. Syekh ini berdiri, kemudian langsung keluar. Ada anak kecil bermain, tangannya langsung dipegang, kemudian dicium tangannya sebagai bentuk penghormatan. Ditanya, loh, wahai Syekh, itu kan anak kecil, bukan orang alim. Kenapa kok kenapa Anda kok sampai menghormati seperti itu? Ketahuilah, ini adalah cucu dari guruku, anak dari guruku. Maka bagiku ini adalah guruku. Beliau melanjutkan, kita tidak akan pernah bisa punya kesinambungan, tidak akan pernah punya mata rantai yang bersambung dengan Rasulullah, terlebih pada hadiratullah, kecuali dengan bila tidak disertai dengan adanya murabbi, adanya guru. Kita bisa punya ilmu itu bersambung kepada Rasulullah karena dibimbing, diajari oleh guru kita. Maka sudah semestinya, sudah seharusnya kita menghormati, mengagungkan, memuliakan kepada guru-guru kita dan semua orang-orang yang berilmu. Wa antum
الطلاب الكرام ما شاء الله لا تحتاجون إلى هذا الكلام لأننا رأينا في وجوهكم الأدب والأخلاق، ولكن نذكر أنفسنا ونذكركم دائما حتى نكون دائما في زيادة في الأجر وفي الثواب وبالخصوص في التعاون مع مشايخنا وأساتذتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ صدوركم نورا وعلما وإيمانا وقرآنا تهتدون به إلى يوم القيامة، وأن يكون منكم إن شاء الله العلماء العاملين والهداة المهتدين حفظ القرآن الكريم. آمين يا رب العالمين. Beliau melanjutkan di bagian akhir mauidhah bahwa sebenarnya kalau melihat wajah-wajah cerah para santri, sebenarnya tidak perlu beliau itu bercerita menyampaikan mauidhah tentang adab akhlak, karena yang beliau lihat mata kepala beliau, wajah-wajah panjenengan, sikap-sikap panjenengan ini sudah dipenuhi dengan adab, sudah dipenuhi dengan akhlak. Tapi kenapa beliau kok tetap menyampaikan mauidhah tentang adab? Karena beliau tujuannya adalah untuk mengingatkan pada diri sendiri. Oleh karena itu beliau berdoa memohon kepada Allah semoga hati dan jiwa para santri dipenuhi oleh nur, oleh cahaya, oleh ilmu, oleh Al-Quran. Dia mendoakan mudah-mudahan kalian semua di kemudian hari menjadi orang-orang yang menjadi petunjuk bagi umat untuk menuju jalan Allah. Semoga di antara kalian semua oleh Allah ditakdirkan menjadi ulama besar yang menjadi panutan masyarakat. Semoga di antara kalian oleh beliau didoakan ada yang mampu menghafalkan Al-Quran genap 30 juz. Alhamdulillah antum labud fi kulli yawm tusallun salat subuh jamaah, sah? Betul? Betul? Jamaah? Kalian semua wajib salat subuh berjamaah. Betul? Ya. Insyaallah habis salat subuh, habis tasbih. لا نعم ولد أنا خلاص إن شاء الله أجهز لكم الآن 3 kali اللهم صل على سيدنا محمد ثم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بعد أن ننتهي من الدعاء والتسبيح والتهليل والذكر 3 kali صلوات ini إن شاء الله. siap؟ أسأل الله القبول التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين. وصية أخير إلى صاحب المعهد وأبنائه وذريته والأساتذة، اعلموا أن هؤلاء الطلاب أمانة في رقابكم، فاحرصوا أن تؤدون حقهم. كيف نؤدي حقهم؟ بالعلم الصحيح، وأن نعطيهم وقتنا الكافي من العلوم حتى يكون هذه إن شاء الله أمام الله سبحانه وتعالى وأمام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أدينا الأمانة على أكمل وجه. قبلتم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إني أسألك ببركة هذا المجلس المبارك وهذا المعهد والطلاب الحاضرين أن تيسر لأخونا الحج والعمرة إن شاء الله تعالى يا ربي، ترزقنا وإياكم زيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مدد يا سيدي يا رسول الله، مدد يا جدي يا رسول الله، حاضر في مجلسنا يا الله ببركته وبسر الفاتحة.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اني اسالك ان تبارك هذا المعهد واهله، اجعل هذا المعهد منارة للعلم والعلماء. اللهم اجعل افئدة من الناس تهوي اليهم يا رب العالمين، وارزقنا واياهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا ذرية صالحة من البنين والبنات الصالحين والصالحات. اللهم أرنا طريق الهداية، وفقنا لما تحبه وترضاه من القول والفعل والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر الكلام هذا مني وعفو منكم، والله تعالى أجل وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, beliau memberi izin kepada Romo Yai dan semua santri dan semua hadirin untuk bertabaruk. Maka karena ini sama halnya kita sungkem sowan sebo datang panjenenganipun Kanjeng Nabi, maka dalam proses tabaruk kita harus sungguh-sungguh menjaga adab akhlak yang seringkali di berbagai tempat yang bisa mengurangi adab itu adalah soal desek-desekan, soal rebutan zahmah. Maka untuk menata agar tidak terjadi zahmah, saya minta para santri untuk membentuk saf lurus seperti safnya orang, seperti safnya sholat. Jadi lurus ya. Kalian harus ada sambungannya dengan saf yang dia utara. يا أستاذ يدخل الطالب ما شاء الله كثير يدخل هكذا ويمشي تبركا. أما الأساتذة والأستاذات شيوخ